What's good, man? What's good, man? Tunggu, ada suara. Sebentar, Twin. Oke, Twin. Oke, udah masuk suaranya. Udah suara. Memberikan 10 Thank you. What's good, bro? for kemarin Big Bro dibayarin. What's good, Jeffrey, man? Gila, anjing gua. Yo. Thanks, bro. Yo, what's good, bro? Aduh. Lagi di mana, Twin? Lagi at the crib and shit, just streaming. Lo juga what you doing? What you doing? Ini namanya siapa? Abang Ini apa lagi? yang baju putih ini namanya Hakim, kenalin. Hakim. Halo, Bang. Gue juga punya hakim pribadi gue nih. Ya. Psikolog. Dia lagi jadi psikolog dulu, nidapin. Oh, ini ada lu bukan? Hell nah, bro. Oh, hell nah, bro. Ah, ya udah, sorry. Ngapain kayak gitu sih? Sorry. So asik banget tuh kayak gitu. Sorry. Jangan so asik gitu. Lah. Nah, bro. Sorry. Nah, how you been, bro? I'm a big fan of shit. Gua Bisa lu. Gue nge-tweet dari 2024, gue bilang resolusi gue 2024 mau temenan sama Jeffrey Nicole. And I'm like your biggest blazer and shit. So yeah. Aduh, tapi gue sering lihat di bukan DM sih, kayak tweet lu di kalau gue nge-tweet lu kadang ada Gue selalu reply. Gue udah caper dari dulu, gue udah caper. Yeah. Lo di mana, man? Bro? Lo di Bekasi. Lagi di Bekasi. Sasa Bekasi. Yeah. Bekasi ada banyak yang bilang mana ibu lu? What? Oh, my mom. Gue Nyokap lu? lagi pada nggak mau ngobrol sama gue. She's a retired baddie, bro. She's a retired, bro. What she mean? Wait. Krim baru saja memberikan 10.000. Bentar. Jangan lupain GWMO kalau udah main film sama Big Bro Jeffrey. Yeah, but my mom, I know what she means bigger dicker. Itu apaan kan? Kenapa suka sama cowok Arab? I'm like, Bigger dicker itu apa, bro? bigger dicker is like a bigger dicker. Bigger. Why you do that? Jadi ada salah satu viewers gue ada ini, dia pernah curhat gitu kan, karena gue bikin kayak Riz Academy gitu, terus dia curhat cewek gue sekarang sama cowok Spanish mo, terus gue bilang, woi the bigger dicker, gue gitu-gituin kan, bigger dicker. Terus sekarang waktu nyokap gue bilang dia suka sama cowok Arab, viewersnya pada balikin gitu, bigger dicker. Ya, itu bukan berarti gimana ya, emang common sense aja orang Arab ya gitu. Emang kenyataannya lah. Common sense. But size isn't even everything, ya nggak? Size. Yeah. Yeah. It's about the motion of the ocean, bro. It's about how you use it, right? Betul. Yeah. Motion of the ocean. So you main apa? Lu main repo nggak? Repo apaan tuh? Repo ada game apa? Game extraction gitu. Mulung-mulung. Iya. Game horror gitu. Oh iya, jangan mulung-mulung dong, agak gimana itu. You in a relationship? You in a relationship? Yeah, bro. Nice. Anoinim baru saja gitu, memberikan 10.000. Introduce Uncle to Niholmu. Gimana? Risk Academy itu pelajarin apa aja di sana? So, gua kayak see how to risk, bro. But you don't even need risk, like you just like look at you, bro, like you know, no glazing shit, but yeah. Kalau yang butuh risk mungkin kayak Bang Hakim, misalnya Bang Hakim, ya nggak Bang Hakim, ya nggak, kan nggak mungkin dong ketemu doang cewek langsung nggak mungkin tuh. Ya gitu. Apalagi dia ini misalnya kayak ini one of my students, dia belum pernah he never kissed a girl. He 20, he never kissed a girl. Yeah. 20. Berapa? Halo, bro, 20. 18. Isi hati Big Mo baru saja memberikan 10.000. Yeah, he 13, bro. dia No offense. dia kelihatan 13. Ya. Emang kayak gitu, emang aduh. Budi ini baru berisik. saja memberikan It's time for you to 10.000. find a Bang girl Jeffrey and Nihol pakai kacamata dari kapan? Bang Jeffrey Nicole pakai kacamata dari gas yang Jeffrey Nicole yang ini, man. Come on. Jangan gitu ah. Gue juga sering banget di jalan Jeffrey. ambil kacamata dulu biar sama. Oke. Gue pakai jaket juga. Bang Hakim gue agak sedikit. Bang Hakim, paham lah ya. Buat makan SG gue. Gue mau SG gue butuh makanan. Beda merek kan. Udah mirip belum? Udah oke. Apalagi? Rambut. Lepas kacamata aja. Kacamata Lepas kacamata.
Jelek kalau nggak Coba pakai lepas, coba kacamata. lepas. Jelek kalau nggak pakai kacamata. Coba dulu bang. Nanti deh ada dia aja deh. Terus apalagi bang kisi-kisinya menurut lo gue bisa ngeprank dia apa nih? Mewing. Mewing? Apa? Kok jadi mewing Bang Hakim? Dia mewing terus. Dia emang ganteng aja, nggak mau mewing kayak gimana juga. Kalau muka udah kayak gini, mau mewing sampai mati jungkir balik juga nggak. Lu kenal udah lama Bang Hakim? Teh. Yeah. Damn, ada 2. Yeah. Yang Bang Jeffrey yang Puma ya. Yo, you sound to Puma or not? Udah nggak sama Puma. Udah. Tapi ya lihat nanti ada collab apa lagi. Yeah, gue juga man. Adidas, I'm like, you know, the contract wasn't right, you know, the price went up. Jadi gue, I don't know, maybe Nike. We'll see. Lo harus mainin harga sih. Yeah, sama we'll Adidas. see. Kan kita mesti tahu value kita kan. Kok main HP betul, sih? betul. Bang Hakim main HP nggak dari tadi? App shit. Bang Hakim tuh lagi main PC tuh. So how long you been in a relationship for? Since January kayaknya. You trying to wife? Since January, yeah. You trying to wife this? Apa? You trying to wife her up? Yeah, bro. I'm trying to wipe her up. Yeah, this year probably. She looks wifey. She a wifey, bro. I tell you. At a girlfriend material, tapi wifey material. Yeah, so what's the hold up? Tinggal nungguin apa nih? Nungguin duit kayak. Nungguin duit, bro. You got enough bread, bruh. You got enough bread. Bang, kalau Bang Hakim punya cewek nggak, Bang Hakim? Kenapa? Bang Hakim punya cewek nggak? Waduh, nutupin Budi waduh. baru saja memberikan 10.000. Waduh. Kalian mirip deh dan seingat aku Adidas sama Puma adik kakak. Kalian siblings. Not chat, we're not siblings. It's just I don't know, doppelganger gitu. But oh ya, gue bikin Race Academy karena gue ngerasa banyak cowok tuh yang kayak dibegoin sama cewek gitu loh, men. Ngerti nggak? Oh iya, kayak gimana contohnya? Contohnya misalnya kayak apa sih contoh-contoh yang gue sering ngomongin? Aduh, gue lupa banget lagi. Ya misalnya kayak apa ya, Bang Hakim ada masalah sama cewek nggak nih? Coba kita konsultasiin Bang Hakim aja nih. And then salah satu. Oke. Yeah. Yang baru-baru ini ya. Yeah. Kalau yang baru-baru ini awalnya hubungannya normal-normal aja. Tapi makin kesini tuh dia kayak ngejaga jarak gitu loh. Oke. Pasang tembok. Iya, jadi kayak masang tembok begitu. Nah, itu gimana tuh? Buat break the ice biar nggak ada tembok lagi. Ini lu pernah ajak jalan atau belum? Udah pernah. Baru kemarin. I'm gonna be honest, that girl don't want you, bro. Nah, kalau mau nggak ada tembok, kalau mau nggak bakal ada tembok-tembokan, artinya kan even Michael Jordan pun pernah kalah, jadi just take the L, find another girl, ya nggak? Kan hadiahnya kan Mas Hakim bukan ceweknya, santai aja, gitu, ya nggak? Kalau udah ketemu sekarang udah nggak ini, ya. Oh, tunggu, gue kayak ada ide deh buat break the ice. Oke. Apa tuh? Kalau lu kan udah pernah jalan, berarti kan ada kesempatan. Kalau lu cari tahu dia suka apa, hobinya apa, lu ajakin jalan sampai dia terbiasa sama presence lu, sampai dia nyaman sama presence lu, baru lu tembak gimana? Gimana, race instructor? I feel like your advice itu only applies to you cause you him. Lihat Bang Hakim, hobi kamu apa, interview nggak ada. Iya makanya Bang Hakim, hobi kamu apa gini, ceweknya what? Temboknya dipasang itu nanti, jangan. Nah, tapi kan dia udah pernah jalan, udah pernah keluar bareng. But one thing kayak nanti nih, yang pasti bulan ini, akhir bulan itu kita jalan lagi, udah fix gitu loh. Nah, gimana tuh? Kenapa nunggu sampai akhir bulan? Yeah, kenapa?
Karena bentar. Dia bilang karena gajiannya akhir bulan. Nah, lu parah. Nah, you crazy, bro. Don't disrespect somebody like that, bro. Minta maaf. Sorry, Karena Bang Hakim. gaji, Sorry, karena Bang Hakim. Sorry, nah, Bang that's Hakim. crazy. Nah, dia awal bulan. Dia awal bulan, gila. Ya udah, sorry Bang Hakim, sorry. Oke. Kalau dia gajinya gue pesenin GoFood aja, you know, some shit like that. Nanti kalau I got you though. Gimana Bang Hakim? Jadi kenapa nunggu akhir bulan? karena ada event gitu akhir bulan. Oke. Dan emang udah janjian gitu. Event cosplay. Iya, event cosplay. Even cosplay. Iya. Even cosplay. Ya, cara ngomong kita udah mirip. Event cosplay, lu ngajak cewek ngedate ke event cosplay. Nah, karena gimana ya? Karena kita satu hobi gitu. Satu hobi jadi apa? Cosplayer. Cosplay apaan? Jadi cosplay apa, Kim? Dia cosplay ada karakter game gitu deh. Iya. Oke. Apa kita undang dia ke sini? Boleh. Kayak Discord. Boleh. Coba lu chat dia deh. Aduh. Ya, bercanda. Kalau lu what's your tips, kayak I feel like nowadays lebih rare cewek wifi dibanding cewek cantik. Do you agree? Iyalah, bro. Susah banget dapet wifi, bro. Iya kan, bro. Dan Nah, sekarang gue beruntung banget udah dapet wifi material. Cause Bener. the pretty girls everywhere, tapi kayak cewek wifi tuh that shit rare. Mungkin kayak cowok-cowok bisa you could give some tips nih, cewek wifi tuh kayak gini nih, gini. Mana ya? Kalau dia benar-benar take care of your feelings, menurut gue itu udah wifi material sih. Apalagi kalau udah peduli soal pekerjaan, soal keluarga lu, udah mikirin sampai sejauh itu, menurut gue itu udah wifi material. Dan dia misalnya nggak caper-caper ke di sosmed atau ke orang-orang lain, menurut gue itu udah wifi material sih. Iya, kalau cewek udah masih butuh validasi atau attention from like the guys or public tuh nggak wifi, ya nggak Bang Hakim? Ya nggak Bang Hakim? Iya. Betul. Kalau cewek cosplay? Mungkin hobi. Kan passion aja. Lu kok dari tadi diem, lu tanya juga sebenarnya. Nah, ask some questions. Ya udah lu dulu aja, enggak apa-apa, lanjutin aja. Oh, berarti lu umur 20 juga, Mo? Yeah, I'm 20. Lupa lu. And you're that big, bro. I'm that big. I be going to the gym, bro. I be, you know, I don't got a life. Gue no live streamingin aja gitu. Yeah. Live in real life lah, kapan-kapan bareng. IRL, gue nggak bakal teriak-teriak kok. Kalau sama lu gue nggak bakal teriak-teriak, santai aja. Itu kalau Gak apa. Biar seru. Atau kita in real life streaming bikin choreo fighting bareng. yeah, that's fun. Anything. Coba nggak? Mau coba? Lu free sampai kapan? Sampai kapan ya? Sampai minggu depan sih. Abis itu gak ada kerjaan lagi keluar kota. Oke. So, ya nanti kita follow-followan, kita inian lewat TikTok lah. Lewat WA. Ya. Instagram lu gimana, Pak? Apa kabar itu? Instagram gue ke-ban, man. Katanya yang first account-nya ke-ban. They got me banned, bro. Gue 12 akun TikTok ke-ban gini. Gue The Matrix, I don't know. Bisa sih? They don't like me. They don't like me. Masa gue ngaku-ngaku gue mirip Jeffrey Nicole. Gue tau itu jokes, anjing. Mereka tuh kayak, wih, ini orang NPD. What? It's jokes. Berarti sekarang apa Instagram lu? Big Moski. Xiaomi baru saja memberikan 10.000. Gas Beyond. Nih, I'm gonna follow you right now. I'm gonna follow you. Nice. Big Moski tuh, yang the most recent one. Yeah. So you be going to the gym? You be going to the gym? Jujur udah sebulan nggak ke gym gue. Tapi gym agak overrated Yeah. sih. Menurut lu badan ideal lu kayak gimana? Badan ideal gue. Brad Pitt Badan ideal. Brad Pitt di Fight Club, Oh. ya nggak sih? Itu enggak, Brad Pitt di Troy. Bukan ideal sih, itu udah top tier sih. Dia di Troy. Tapi gue pengen achieve segitu sih. Oke. Misalnya buat film atau photoshoot. Tapi udah nonton belum Troy? Troy itu yang mana dah? Kita lihat nih. Wait, what's your top 3 movies? Oke, top 3. Top 3 movie ada Up. Up? Kenapa Up? Nada Up, Up-nya Disney.
Oke. Terus Ratatouille. Ratatouille? What the fuck? Ratatouille What the fuck are these, bro? The fuck is this? Masa Ratatouille sama Up? Nah, like good movies. Ain't no cartoon, ain't no cartoon. Ya masa top 3 film dari semuanya Up sama Ratatouille. Up Ratatouille, tunggu tuh. Satu lagi ada. Nih kalau mau yang agak sinetfil sedikit mungkin Taste of Cherry, film Iran. Taste of Cherry Tentang Taste of Cherry tentang pria parubaya cari orang buat nguburin dia sendiri. Dia mau bunuh diri. Nah, ya. Kalau mau agak sedikit sinetfil ya. itu Tapi Up sama Ratatouille favorit gue juga. Nggak, kenapa Up sama Ratatouille, bro? It's a cartoon like Up Ratatouille. Nah, pertama karena Ratatouille ceritanya unik banget. Masa tikus masak, bro. Sama soundtracknya bagus banget. The soundtrack ya. The soundtrack hits. Batman baru saja memberikan 10.000. Top 3, I'ma say yang terakhir gue inget aja Bullet Train, itu menurut gue bagus banget lagi, yang Brad Pitt. Yeah. That shit Brad Pitt, solid. I'ma say Endgame. Gue glaze Marvel. Endgame gue nangis, and then itu yang apa sih, Once Upon Everywhere, Everything Everywhere All at Once, itu juga oke sih. Oh, Everything Everywhere All at Once ya. Itu bagus banget, bro. Sinners lu udah nonton? Bagus banget. Sinners belum. Lu udah? Belum juga, men. Gua nonton hari ini, keluar besoknya gue ke PS langsung udah di take down sama di Plaza Senayan. Iya, film kayak gitu pasti cepet banget di Indonesia. Padahal itu yang main juga twin kita tuh, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Yeah, so what's like your dream role yang pengen lo ini? Dream role. Yeah. Mungkin main di filmnya Joko Anwar mungkin, atau Timo Cahyanto. Horror gitu berarti. Thriller, horror, action, gore, anything yang mereka bikin lah pokoknya. You should be. Udah nonton itu belum? Bukit Duri. Pengepungan di Bukit Duri. Lu udah? Belum. Bagus banget, bro. Tentang guru yang kejebak di sekolah mau dibunuh sama muridnya sendiri. Top 3. Joko Anwar yang bikin. Top 3 Indonesian movie apa? Lu belum sebutin top 3 lu? Gue tadi udah kan, Bullet Train, Once Upon. Oh iya, sorry. Top 3 Indonesian movie. Mungkin ada Janji Joni. Oke. Udah nonton belum? Belum. Kalau gue top 1-nya Ali Ratu Queen sih. Itu menurut gue the best Indonesian movie sih. Aku belum nonton lagi, coba nanti gue nonton. Oke. Terus ada Janji Joni, Quickie Express. Oke. Udah nonton belum? Nah, ini Itu yang dia Bro, mainin semua. Janji Joni sama Quickie Express lo harus nonton banget sih. ini film lo semua, bukan? Film 2005-an lah. 2005 dua-duanya. Oke. Terus one more? Ya. Satu lagi mungkin susah. Mungkin ada Apa Dengan Cinta. Lu udah nonton belum? Enggak. Jangan bilang lu Tapi belum dia yang pernah nonton mainin. juga, bro. Dia mainin kan. Oh, lo yang mainin yang Ada Apa Dengan Cinta itu? Enggak. Lah Itu iya, Mas Putra. yang remake. Emang enggak? Ya bukan remake, bukan gue juga. So asik. Remake lebih muda. Gue bukan so asik pernah liat muka dia anjing. Lu gak gue gaji lu. Ayo udah maaf. Lu gak makan hari Ya ini. udah, gue pengen makan, gue lapar. Lu gak gue gaji lu. Ya udah, sorry. Lu sekali lagi komen so asik gitu lu diem aja Ya mendingan. udah maaf. Sorry Bang Hakim ya. Mesti kayak Bang Hakim gitu loh, good vibes gitu loh. Diem. Gue juga diem lah. Oke. Bang Hakim nih kalian kenal udah y'all friends, like kalian kenal gimana? Teman masa kecil sih. Dia tetangga gue dulu di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Iya, gue temenan sama abangnya. Terus dia sering kadang-kadang ikut main juga. Dan sekarang dia bisa ngoperate semua yang berhubungan sama teknologi, jadinya dia jadi operator gue. Oh. Iya. Agak so asik tuh. Agak so asik tuh. Yahnya agak so asik barusan tuh. Enggak lah, bercanda. Apa? Lu tinggal di mana, Mo? Gue di Pasming, man. Gue di Oh, Pasming. Pasar Minggu. Iya, gue enak lah, kemana-mana deket. Gue nggak apart sendiri karena nggak boleh pulang karena gue I dropped out of uni for this. Oh iya? Iya. Sumpah lu? Iya, padahal gue ada tinggal skripsian. Dari uni apa?
dari uni bum ass uni. That shit bummy. Nggak ada yang tahu. Tapi ya kan gue itu udah sisa skripsian terus dropped out. You know, fuck that uni. Tapi you make it, bro. Udah berhasil sekarang. Yeah, You hopefully have a lah. big following sekarang. Belum terkenal like the twin, you know? Belum kenal you him. Gani baru saja Bisa. memberikan 10.000. Udah Jeffrey, sebutin top 5 film yang lu mainin bang. Sebutin top 5 film Iya. yang lu mainin. Somebody asked that. Top 5 films yang apa? Yang you played in as that as Oh, oke. Mungkin ada Pertaruhan, film pertama gua. Terus Dear Nathan 3. Oke. Terus ada Jakarta versus Everybody, Ali Topan, sama Aku Jati Aku Asperger sih. Gue suka ceritanya, lucu. Ada yang udah lu nonton belum? Jangan bilang belum. Jakarta Tapi nggak apa juga sih kalau Jakarta First Everybody itu selama gua nonton gua kayak ini pasti dari otak lu banget. Ya enggak? That's your movie, ya enggak? I feel like FYI itu gue sebagai penulis juga. iya kan? Nah, I can see that. I get that vibe cause I get beda. Itu kayak ada genre Brad apa ya? Fight Club, a bit of Fight Club, a bit Street Life gitu-gitu. Feel like Taxi Driver. yeah. Udah nonton belum? Yeah, Taxi Driver. Robert De Niro. Taxi Driver is valid. Tapi menurut lo kenapa? Ini pertanyaan yang gue bingung. Kenapa trendsetter film atau film legend tuh? Kenapa Indonesia tuh there's not one film selain The Raid yang kayak Iya. yang kayak apa ya, kayak global hit gitu loh. Kayak di luar ada Taxi Driver, ada Godfather, ada even Avengers, ada banyak banget gitu. Why? Kalau itu kan yang lu sebutin barusan kan itu dari Hollywood kan. Jadi dan medianya juga mereka di sana kuat banget buat promosin filmnya. Mungkin sebenarnya kalau dikasih kesempatan orang-orang luar dikasih kesempatan buat nonton atau tahu film-film Indonesia kayak apa, mungkin mereka bakal jadiin beberapa film Indonesia bakal jadi ikonik banget. Mungkin belum dapat kesempatan, belum tahu orang-orang luar tentang film Indonesia. Mungkin karena medianya nggak sekuat Hollywood, jadi orang nggak tahu gitu ada di Indonesia yang dikeluarin. Ngerti maksud gua nggak? Yeah. I mean soon semoga kayak Korea kan juga kayak with Parasite itu breakthrough-nya movie mereka lah, ya kan? Sampai ke mungkin Indonesia belum sekuat Korea aja kali atau Hollywood. Yeah. Iya kan? Kenapa? Oh, oke. You okay with me? Oke, Pak. Oke, Pak. Aku lagi video call di PC ya. Halo, this much more, sir. Sorry, wifi. Okay. It's like guys, if the girl wifey, you lo treat dia bener gitu. Tapi yang gue lihat tuh sekarang banyak cowok-cowok nge-treat wife. Kalau dia wifi, kita ketemu wifi, kita harus jadi husband material juga. Iya, but you gotta know which one's wifey, which one's like boppy. Yeah, one's worth fighting for, man. Yeah. So what's your go-to first date? First date. Nggak, tapi mungkin template. Tapi kayak genuine question. Genuine question. How does it feel? Menurut gue apa ya? Menurut gue lo dan Marcelino lah bisa bilang dua cowok tuh yang kayak semua cewek di Indonesia ini one DM away, you know? How does that feel? Like how does that feel? Aduh, gue nggak terlalu mikirin lagi ke situ, sumpah. Gue nggak terlalu mikirin. Gue cuma beberapa tahun belakangan ini gue cuma kerja sama having fun aja sama teman-teman dan keluarga gue. Jadi gue nggak terlalu pikirin ke orang mikirin apa tentang gue atau bagaimana lah, ngerti nggak? Yeah, just just being you type shit. Being type shit. Yeah, that's it. Jadi gimana? What's your go-to ideal like first date? Ideal first date.
Ideal first date. Mungkin nonton film, abis itu dinner date. Itu sih. Nonton film, biar ada media yang dikonsumsi dulu. Abis itu dinner date, biar bisa ngobrolin film yang habis ditonton. Itu yang gue juga bilang sih. You got kayak level tertinggi as a man itu kayak kalau lu bisa nge-entertain cowok cuma dari obrolan gitu, just a conversation, ngerti gak sih? Kayak you don't you Dirga don't know. baru Oh, ini saja kembaran. memberikan 25.000. Yes, dude. Oh ini kembaran Lumo yang lu ceritain. Nah, it's not. That's what people be saying, bro. That's what people be saying. Sigma Jarwo baru saja memberikan 10.000. Gimana tanggapan Bro Jeffrey kepada Mo yang lagi pansos? Yo, you think? Nah, tapi sumpah, gue jarang banget kayak gue. There's only like 2 people yang gue beneran pengen collab gitu loh. It's not even because you're famous, bro. Emang gue udah nge-tweetin lo dari dulu gak sih? I'll be trolling in your replies. Ya. Dari 2023 anjing, I'm like I actually wanna know this guy gitu. What's your thoughts on that though? Like, do you think lo ngeliat gue kayak Bro, nggak pansos sama sekali. You're just having fun. Kayak wanna get to know people juga, kayak normal aja. ya nggak Bang Hakim? Ya. Ya. Gue lagi baca komen. First dates. What? Ya, first date lu kayak gimana biasanya? Sebagai race instructor. Race instructor, shit. You know, Bang, gue nggak tahu nih, Bang, lu pada bisa relate nggak ya? Tapi, so the reason kenapa kayak gue unik tuh karena ini, man. Karena gue kan, lu ngapain sih? Gak ngapa-ngapain. Lu ngapain sih? Kan lu lagi ngejelasin ya udah. Lu nggak makan lu ya? Lah? Lu jangan so asik gitu lu. Gue gak so asik. So the thing with me is like, jadi gimmicknya tuh mau kondo gitu, man. Gimmicknya mau kondo gitu, you know. Cause you know, I'm not rich yet. Terus I don't got a car. Jadi kayak misalnya kayak isunya kan kalau di Jakarta kan susah banget, Bang Hakim, ya nggak sih, kalau mau deketin cewek tanpa mobil, bingung nggak sih? Betul. Bang Hakim gimana solusinya kalau kayak gitu? Tetap jemput aja naik motor atau gimana? Tetap jemput aja naik motor sih. Oke. Nah, masa kan gue juga Batman baru saja memberikan 10.000. Yo Jeffrey, Mo Said Hewult sak urdevor aso utout on Instastory. Chat, I'm not sucking nobody's dick. Yo, chat, I've never said that. Stop, bruh. Iya, Mo. Nah, I would never. Nah. Dia Jengli baru saja Ada yang nanya memberikan apa? 25.000. Spill pacar kamu, gay. Jan. Nah, I'm not gay, yo. Stop with the gay allegations nih buat orang-orang. Om, tau nggak? Nggak, gue udah seneng. No judgment, bro. Nggak, gue tahu. Kita ngajak. Gue gue kan sebagai cowok kan seneng ya di DM, di reply ganteng gitu. Ya nggak, Bang Hakim? Ya, emang kan? Ya kan? Reply ganteng nih, gue buka nih. Yang nge-reply story namanya siapa? 18 cm berurat. Gue apaan sih? Atau satpam BRI gitu, om, wih ganteng juga ya kamu. Ya udah, gue kadang-kadang kalau lagi streaming gue mau troll, TF 1 juta baru gue call lu gitu. Gue troll gitu. But I'm not gay, bruh. I'm not gay. It's just Okay. But yeah. Just for you to know, this is a safe place, ya. This is a Safe place. I'm not gay though. I'm not gay. I know it's a safe place. I'm not gay, bruh. Nah, yeah. Apa? Satpam BRI di crazy. So I'm curious, cause once you have money and fame, it's easy to get girls. So like, did you grow up? Ihwan 26 baru saja memberikan Oke, 10.000. Ihwan. Titip salam sama Bribda Daus. Did you grow up like having? Did you grow up broke or like what's good? Yeah, I grew up broke, bro. Broke as shit. You grew up broke? Yeah, bro. Like kantin goceng makan di kantin SMP gitu, SMA. 15.000 sih. Oh, 15.000. Goceng mah dia. Alright. Gimana? Yeah, but I grew up nggak loaded sama sekali. Okay. Nggak tahu ya, agak bangga karena kayak keluarga gue since I was 17. Jadi
eh, dari remaja 17 tahun I was broke. You're broke? Dari remaja Iya, sampai 17? iya. Okay, so how does it feel like now having money? Tapi lu bukan tipe yang kayak gila duit juga sih, like ya udah yang penting ada duit, tapi kayak you're not crazy about money, you know? I don't get that vibe from you. Nggak terlalu, gue nggak terlalu yang ngejar duit banget. Duit penting banget kalau lu punya misi, kayak misalnya lu mau punya rumah atau punya pernikahan yang bagus, itu bagus, tapi gue rasa gue bukan yang terlalu gila duit sih. Kalau enggak ya Tiki will find its way ke diri lu sih kalau ya. So wife ini gue Yo twin, I'm be honest, wifi lu kayak nggak tahu nih, karena mungkin satelit di Bekasi kayak gini atau gimana, gue nggak tahu. Kok patah-patah nih? Mana kayak you handsome, like you him, but why your wifi lagi shit? Baru saja memberikan 10.000. Why Janah hajat bunda kolab sama Jeff. Nanti gue mau minta maaf dulu ke bunda. Ya why your wifi lagi shit? Is this the Bekasi? Kenapa ini? Normal kok. Tapi aman sih di sini. Masih lag ya di sini. Agak kayak patah-patah aja gitu. Wifi-nya Bang Mo. Ya, wifi lu berarti. Oh iya, Wifi lu berarti. Oh oke. Gue Hati-hati Bang. Bror baru saja memberikan 10.000. Pat the homeless ya. Kenalin Pat the homeless to Bang Jeffrey. Kenapa men? Ada yang donate terus bilang hati-hati Bang Jeff, bapak dia koruptor. Iya. Yo, who did that shit, bro? Who did that shit? Hold. Nah, but I can't control what my dad did, you know? I can't control what my dad did. Nah, tapi seriously, like allegedly he guilty and shit. Okay. Yeah, he been locked up for 8 years, bro. Ooh, sorry to that, bro. Yeah, but I ain't do that. But Budi Atong baru saja memberikan 10.000. Bang, emang bener lu anaknya M Nasihan? Why y'all doxing my dad? Nah, tapi I don't get no money from him though. I don't get no bread from him. Jadi gua nggak nikmatin uangnya kok. Santai aja, chat. Gua santai aja. Fair. Makanya gue aman, geng, aman. Makanya jangan didominasi lagi. Makanya gue track di Migacoan ya nggak, mending 10.000 dari cengkring ya nggak? Iya, shit like that. But the thing you said about body count, like is body count important? Itu gue bercanda, sumpah. Itu lo bercanda. Bercanda. Stop the cap. Terus dia bro kayak gede-gedein banget. Bro, I lost kerja sama brand itu. Yo wifi. Ini Discord-nya itu tuh. Iya, kayak dari Discord-nya. Dari Discord-nya. So, tapi udah aman. Tapi once you said about the body count, itu how many, I don't even know how many, itu berarti bohong. You're joking? Bohong lah. Ya. Stop the cap. Bro was not joking. Bro serious. Bro wasn't not joking, chat. Bro was not joking, chat. I'm a virgin, bro. No, bro. Bro said he a virgin. Nah tapi itu agak lebay juga sih. Maksud gue kayak, bro, who cares? Ini kayak as long as it's clean and it's consensual. Kalau ngomongin dosa mah itu kan agama masing-masing lah. Yeah. Tapi for the girl, like once like lu mau kayak pacarin cewek, body count-nya dia tuh penting nggak? Gua nggak pernah nanya dan nggak pernah mikirin juga. So it's like menurut lu penting? for me,
Ya. If I were to wife up a girl, No. Kalau biasa aja. kalau pacar kalau pacar bersin tahan, kalau mau bersin tahan on dia lagi ngomong juga etikanya Enggak gimana sih? kedengeran kan itu lagi itu. Body count wise, I think lu ngapain gua tuh barusan? Enggak ada, gua enggak mau ngapain. Udah lanjut. Dia barusan ngejek gua. Enggak. Body count important, bro. I'm not gonna lie. Tapi bukan kayak karena kalau body count banyak emblay, enggak. Tapi I feel like the more body count, the more apa ya? Cewek tuh nggak bisa sayangin lu dengan fully-nya gitu loh, karena dia udah rasa sayangnya udah pernah buat mantannya atau buat ininya gitu. Ngerti nggak? Iya. Oke. Yeah, it's not even Lebih baik gak dipikirin. lebih baik nggak dipikirin. Lebih baik gak tahu dan gak usah dipikirin karena bakal menu-menuin kepala lu aja. Tapi kalau nggak dipikirin ya, misalnya kayak you hugging a girl atau a girl lagi laying on your chest, you ever look at a girl kayak gatal nih penanya nih, you how many guys gue kalau gue kayak gitu gue gatal gitu, gue kayak how many guys she did this with, bro, like how many guys she did this with, but you... Jujur gue nggak pernah ada cewek di tiduran di nggak pernah. Bro, why bro? Stop Bro. the cap. Tapi gitu. Oh yeah, he got sponsors and shit, chat. He got sponsors and shit. So it's cool. Sponsor gue kondom, bro. Hah? Gue punya sponsorship kondom, jadi it's cool kalau gue ngomongin itu. Tapi emang nggak pernah. Bang Hakim, kalau somebody in the comment said Bang Hakim body count-nya berapa? Luci 4B baru saja memberikan 10.000. Coach PLS Ashimbis. Dopu support LGBT Jeffrey. Oh yeah, somebody said do you support LGBTQ? I have a few friends yang emang itu, jadi aku Sigma nggak bisa jawab, Jarwo gue nggak baru bisa saja jawab. memberikan 10.000. Masa pengikut kita akhirnya kali sama Wait. koruptor. Enggak, itu viewersnya nggak jelas banget tuh. Gue nggak bisa judge dan gue rasa gue nggak punya hak apa buat ngelarang apa yang mereka lakuin, karena mereka juga nggak bisa ngelarang apa yang gue lakuin. Ya. Tadi gue nanya lo apaan sih? Gue lupa. Di sport LGBTQ. Bro is not speaking his mind. He got sponsors and shit, chat. No. Nih we do not Difilter dulu nih Bang Haki nih kalau off cam juga hak masuk ini enggak lah. LGBTQ ya, mau be honest, I can't back that. Apalagi kalau ngeliat orang namanya 18 cm berurat nih, psikisnya kena nih. Maksud gue kayak ngapain nama TikTok lo 18 cm berurat tuh apaan banget sih? Postingannya kayak gitu. Kalau 19 gimana? Mungkin bakso, bro. Enggak, sebentar. Itu Bang Haki barusan ngomong kalau 19 gimana? Nah, itu tuh mesti dikoreksi tuh. Kalau 9 siapa tahu. Kalau 19 gimana? Mungkin bakso, bro, yang dia ngomongin. Mungkin orang Kita positive thinking aja. Bahas apa yang panjang? Ada bakso rudol. Another thing. You ever cheated on somebody atau lo pernah diselingkuhin nggak? You ever cheated on somebody or like have you ever? Kayaknya pernah micro cheating sih, di micro cheated. Lo yang diselingkuhin atau lo yang diituin atau lo Ya. yang Gue diselingkuhin pernah. damn. Tapi micro cheated. Sorry. Micro cheated ya. Kayak callan chatan sama cowok lain gitu. Iya, dan Ah. kayak janjian mau keluar bareng, jalan bareng. Udah tahu gua. Ya. Lu pernah? Enggak, gua udah nonton waktu itu, nonton di YouTube-nya. Apaan? Itu ditanya pernah selingkuh apa enggak, dia jawabnya micro cheating. How is that like? Karena gue di Risk Academy salah satu kurikulumnya nih, Bang Hakim. Ini biar Bang Hakim gak diselingkuhin nih. Salah satu kurikulumnya kalau cewek kan I asked Jeffrey like ain't nobody ask you. Lah? Nah, gini. Enggak, karena kalau cowok diselingkuhin itu menurut gua selalu salah, cowok diselingkuhin itu pasti selalu salah cowoknya. Kenapa? Mungkin ceweknya salah karena dia selingkuh, tapi as a man harusnya lu bisa ngelihat ini cewek tuh this girl not wifey gitu. This girl has a potential to cheat. Jadi dengan lu tetap macarin, artinya you kinda
Mister take that risk, like you taking the risk, gitu, ya nggak? Setuju. Setuju. Kurikulum Risk Academy, Setuju. Coba Cak. ceritain dulu kurikulum kalau cowok ngewe. Apaan? Kalau cowok ngewe berarti nggak selingkuh. Coba ceritain dulu. Ayo, you agree with this? You agree with this? Apa? Ini agak controversial. I'ma say it in the nicest way. Gini, gue punya teori. Selingkuhnya cowok sama cewek tuh beda gitu. Gue bilang what are you doing, bro? Ya udah lu ceritain dulu. Oke. Biar otak lu sakit keluar nih di sini nih. Nah, ini menurut dia otak gue sakit gara-gara gue ngomong ini. Standar selingkuhnya cowok sama cewek beda, oke? Pertama, kalau bohong atau nipu itu udah selingkuh ya. Jadi kalau lu if you sleep with another girl tapi lu bohong itu atau you deceiving the girl itu udah selingkuh. Tapi Mas Surga baru saja Apa sih, memberikan 10.000. bentar. Yan siap-siap ke bawah. Tapi let's say if a girl dates you, right? Not the girl right now, tapi kalau misalnya ada cewek yang pacaran sama cowok kayak Justin Bieber lah. Yeah. Justin, menurut gue cowok itu bisa he could sleep with a girl, abis itu tetap sayang sama pacarnya. Ya nggak? Oke. Do you agree? Sedangkan cewek for her what the cewek ada yang ngirimin foto, ada yang ngirimin barusan media share rumah gue yang disita. Aneh banget, ini aneh banget. Apaan sih? Kenapa kayak gitu? Gila. What are y'all doing, bro? Nggak ngomongin itu Samsung. Rumah Sita Andi share anjing. Aneh banget sih. Rumah Sita Andi share. Sedangkan kalau cewek for her to sleep with you laughing too hard. Like that's my crib. Gue homeless. Out of pocket banget nih Waktu itu gue lagi sekolah, pulang sekolah gue ditelepon, nak kita udah gak ada rumah, kamu jangan pulang ke rumah gitu. Gue bingung, lah, kau pada gue bingung pulang kemana? Gue homeless anjing, gue homeless. I was homeless, bruh. I was homeless. Oke, lanjut. Gua ngerti pertanyaan lu. Biasanya kalau cewek selingkuh pakai perasaan, kalau cowok enggak. Iya. Out of lust aja biasanya kalau cowok. Iya. Maksudnya cowok tuh. I'm not saying this from my experience ya, tapi biasanya ya kayak gitu. Why bro? I'm not saying this from my experience. Bro. Takut lah. Enggak, ini emang kerjaan. Ya udah coba nih lu. Apa? Dari itu pengalaman dia yang diceritain udah itu aja. Yeah, but I'm telling like I do that gitu. Iya kan? Gue ngerti maksud lu. Iya kan? Tapi I'm not saying this from my experience. Sedangkan ya ini kalau ibarat Jeff ini orang yang gua kayak orang yang nggak disponsorin dan nggak laku. Nah, jadi gue bisa ngomong apapun nih, you know. So yeah, we speak the same language though, you already know. Terus another thing, I feel like nah ini nggak jelas sih tapi what's another curriculum sih? Itu doang sih yang paling nggak jelas itu doang. Untuk nggak selingkuh. Paling nggak jelas, iya. Yeah. Apalagi kalau cowok broke, ini W play nggak kan? Gue nggak punya mobil, man. Oke. Kan susah ya, cewek Jakarta nggak punya mobil tuh, ya di mata cewek lu bukan cowok lah, ya nggak? Kalau lu nggak punya mobil gitu. Harsh reality, tapi ya udah. Terus gue muterin otak gue nih, gimana caranya gue tetap bisa dapet cewek? Masa perkara gue nggak punya mobil gue nggak dapet cewek? Gue udah nemuin caranya. Jadi trik gue adalah gue mesen Gokar Premium nih. Gue mesen Gokar Premium. Gue duduk, abis itu gue bilang, Pak, saya jujur aja, saya nggak punya mobil. Saya butuh bapak pura-pura jadi supir saya dulu ya Pak, jemput nih cewek. Terus gue bilang, kemana nih Mas, gini-gini. Bapak tolong copot rompi Gokarnya dong, sama HP-nya jangan ditaruh di situ gitu. Terus udah itu. That's how I've been doing it, you know? No cars, nothing. Tapi kalau pas lu mesen Gokar Premium lagi pas pulang kan beda lagi. Nah, pas pulang, pas dia udah sesuai tujuan nih, bilang, Pak, disuruh papa langsung pulang atau gimana? Terus supirnya gue udah bilang gini, aduh, harus jemput Om Irfan di bandara. Ya. Kena ini, ya nggak? Bang Hakim, itu meta Bang Hakim. Pulangnya baru pesan Gokar biasa. Iya, karena sengaja dia udah lihat lu udah punya mobil tengahnya. Itu metanya. Nggak, kenapa Bang Hakim? Emang Bang Hakim nggak punya mobil? Lah, gue maksud kenapa gitu Bang Hakim gitu? Lah, enggak. Bra. Ya nggak gitu maksudnya. Kenapa Bang Hakim? Ya maksudnya tapi kan kadang-kadang mungkin Oh iya, sayang Hakim nggak punya mobil. Nah, I'm just saying kan
Kan kalau cosplay kan kadang-kadang ya enakan duduk di belakang, ngerti nggak sih? Masa jadi Sasuke nyetir kan nggak mungkin. Nanti ceweknya ini, duduk di belakang aja. So you poin lo ya. Setuju. Bagus. Cara yang bagus itu. cara yang bagus kan. This like Riz Academy for the broke guys, you know? Cause if you rich itu kayak 70% itu cheat code lah anjing kalau lo if you rich. Di mana orang bisa sign up ke Riz Academy? Sign up for Riz Academy. They just gotta pay goceng. Goceng Bang Hakim gue BU. Goceng. Tadinya gocap waktu gue nge-live di TikTok tuh terus ke-ban kan. Waduh, jadi pelanggan kabur. Ya goceng aja deh. Yang penting gue dapat goceng. Yes, like that. Tapi Riz Academy itu beneran. Yes, jadi ada Crypto Academy, Riz Academy. Like ini dia diajarin ngomong bahasa Inggris. Semua masalah kehidupan ada jawaban di Riz Academy. Coba Bang Hakim konsultasi. Bisa tentang bisa ngedapetin ini enggak? Chinese fanship bisa enggak? Chinese fanship? Oh, Cindos? Yo, tipe cewek lu tuh lu enggak suka Cindo ya, Jeff? Tipe cewek gua pacar gua sih. Iya. Iya. Cindo, I feel like the best girls, Cindo, bruh. They're the most feminine, most proper. I don't find Cindos boppy. Jarang aja gue nemu cewek yang red flag Cindo gitu. Unless yang submissive. I'm not saying this from experience, tapi most of them. Bercanda. Iya, jadi Bang Cindo ya Bang. Bang Hakim kenal sama Cindonya dari mana? Kebetulan emang sebelumnya teman main. Oke, teman main. Langsung deketin aja Bang. Jadi kalau prinsipnya kalau sama cewek tuh jangan pernah lu ngeliat cewek ini di atas lu gitu. It could be BTR Rachel. Gue bakal ngeliatnya kayak kita setara gitu, ngerti nggak? Cause once you treat her like a superstar, she gonna treat you like a fan. Ya, kita bukan kan hadiahnya kan kita gitu cowoknya. Padahal bukan. Padahal gua apaan gitu kan cengkring doang. Jujur iya lagi harus nganggap setara sih. Permainan psikologis itu, bro. Yeah. You gotta treat her like a regular girl. Dan Bang Hakim ya mesti nganggap dirinya bukan regular, special tapi your sepantaran lah. Sepantaran. Makanya gua malah ada salah satu kurikulum tuh simpelnya gini. Semua mahasiswa di Riz Academy harus ngaca dan ngelihat gue Jeffrey Nicole gitu. Maksudnya semua orang harus nganggap diri Jeffrey Nicole. Sumpah gue udah ngomong gitu. Oh hell no, that's glazing. Nah that's true though, I swear bro. Cause you gotta treat yourself like you him. Ya nggak? Kalau lu nggak percaya sama diri lu, siapa yang bakal percaya sama lu? Ya nggak? Betul. Iya. Pertanyaan gue buat Bang Hakim nih. Ini kalau lu student gue di Riz Academy ya, pasti gue tanyain. Kenapa nggak nge-gym nih, Bang Hakim? Pengen banget tapi belum gitu. Iya, lu kenapa nggak? Iya, men. Gucci 4B baru saja memberikan 10.000. Gue pengen naikin berat badan, men. Dia big guy, bro. Yeah. Most of the girls suka big guy, bro. Iya lagi, reposan dia tuh ya itu muscular man semua gitu. Iya. Muscular man semua. Nah, kan itu udah ada kisi-kisi tuh, tinggal besok nge-gym aja sama Bang Jeffrey. Iya, boleh Kim. Nanti pas gua nge-gym lo nge-gym. Ya boleh lah. Lo splitnya apa, men? Lo cuman push up atau lo lagi nggak nge-gym ya katanya sebulan ini? Iya, sebulan ini nggak nge-gym, tapi splitnya dada, terus besoknya back, besoknya lagi abs, gitu-gitu aja sih. Selalu pisah semuanya. Gua nggak pernah gabung-gabung. Dulu sih gabung-gabung ya, tapi domsnya sakitnya itu kayak terlalu lama jadi nggak efektif gitu. You play any sports? Soccer? Boxing and boxing. MMA. MMA, you nanti bakal nyoba boxing lagi lawan siapa gitu? Iya, Agustus kayaknya bakal tanding lagi. Mobile Legends? Enggak. E-sport? Enggak. Kok Mobile Legends sih? Mobile Hey, don't fucking potong gaji itu kalau soal itu. Nggak makan tuh.
Mengalahkan game. Do we know siapa lawan siapa nanti? Rematch bro lawan L. Oh iya, that's the rematch. Ya. Oh, oke. Doakan ya, semoga menang kali ini dan tidak terlalu nafsuan berantem. Luci 4B baru saja memberikan 10.000. Coba coach mintain tanggapan look. Jeff tentang statement lu yang Gloko mendetol lu enak lu di mata cewek itu Tuhan. Nah, like that. Hold on. Gini. Yo, wilding, bro. Gini. I say top 3 kualitas sebagai cowok yang penting ya. Obviously provider, protector, bla bla bla. Tapi juga you need to know how to like satisfy the girl. Ya nggak? Like you need to have some good dough, you know. If your dough not good, then she cheat on you, ya nggak? Gitu. Di Islam emang diajarkan kayak gitu. Sebagai suami lu harus bisa menyenangkan istri. Bobo Islam ya, ini tapi dia pintar ini, suka gue belum pernah tuh mikir dari perspektif Islam gitu. Oke. Tapi beneran itu like harus memenuhi namanya nafkah batin kalau nggak salah. Yap. Tapi kan konteksnya masih pacaran nih. Kalau pacaran mah jangan, ya nggak, masa berzina sih, gila lu. Ya kan lu udah ngeluarin statement itu, lu bisa jadi raja kalau itu lu enak. Gue bilang top 3 feeling as a man is like after you lay down the pipe, habis itu ceweknya tuh ngeliatin lu kayak ini God, you know? Iya nggak? Ini cowok, ini banget itu. Semoga nanti rasanya kayak I just did something great gitu, kayak proud aja. I'm not saying this from my experience, tapi ibarat LeBron menang championship gitu, bro. It feels dan itu lu it feels great, bro. Emang rasanya kayak raja, tapi I'm not saying this from my experience. Mungkin dari pengalaman Bang Hakim kali. Iya. Gue nggak pernah. I'm clean. Okay. You got any questions for me or him? Ya udah ngejawab semua sih tadi dari pertanyaan-pertanyaan viewersnya. Chinese fansnya nge-like story gue. Oke. Yang apa? Coba lihat dong. Thirst trap. Ini thirst trap. Nah. Ada kisi-kisi soal nice bro. Ada kisi-kisi soal posting thirst trap gak? Nama itu red flag tuh udah pasti tuh. Jangan pernah. Don't ever. Apa? Red flag itu cewek kayak gitu. Posting thirst traps. Nah, cowok. Oh, kita yang posting thirst trap. Kalau gue nggak suka banget nih. Itu thirst trap baru sih posting. Maksudnya. Oh. Nggak liatin nggak? Can I see please? Ya, kasih lihat. Please. Fuck, man. Siapa ceweknya apa ya? Elunya lah. Elunya, man. Thirst trap lu kayak gimana? Ini thirst trap gak? Oh my god. Ain't no fucking way. Tapi dia nge-like. Dia sebelumnya nggak pernah ini. Dia nge-like itu artinya dia tertarik lah, interested. You gotta DM her. Tapi agak mungkin ya kedepannya jangan thirst trap-nya, nggak tahu deh kayak gitu. Gue belum paham sih itu konsepnya. Tapi dia like, jadi works kan? Tapi gue nggak ada niat buat ini dia. Emang gue posting aja. Iya. Back in the days waktu gue masih single and in the market, gue sering posting thirst trap. What's your go-to line DMing a girl? What's your go-to line? Can we get sneak peek kurikulum sedikit? Apa ya? Be interested in what she's doing. Like genuine interest aja kan? Genuinely interested ya. Harus kayak gitu sih. Lo harus pengen tahu dia kesibukannya apa. Mungkin ada kesamaan dari kesibukan dia sama kesibukan lu. Dari situ you work from that, bro. Yeah, so just be genuine. Lu you got any questions? Nggak ada. Hah?
Man, I don't want to take too. Lo streaming tuh buat hobi-hobian aja atau apa? Iya lagi, karena kalau gua nggak syuting biasanya gua olahraga, boxing atau main game doang di rumah. Jadi ya why not sekalian streaming aja. Lo LDR berarti? Iya bro, dia di KL. How is it dating a Malaysian girl? Gua nggak pernah sama Malaysian girl. Sebenarnya sama aja kayak orang Indonesia, cuma bahasanya aja yang beda. Kulturnya sama aja. Mungkin di sana malah lebih strict ya, karena di sana kulturnya lebih Islam daripada Indo. Bahasanya can you do like a Malaysian accent? Malaysian accent? Ya, dia kalau ngomong Melayu emang Malaysian accent, tapi seringnya bahasa Inggris dia. Enggak, coba lu ngomong. Ya. Coba lu ngomong Malaysian accent. Malaysian accent. Yeah. Apa ya? Gue satu kata dua kata doang sih. Iya, enggak nice guys. Lagi buat apa, baby? Lagi. Dua ringgit. Tapi setelah lu denger terus-terusan jadi biasa aja. Tapi lucu banget. Karena kuping kita nggak biasa denger accent Malaysia. Accent mereka lucu. Lu so you tried Malaysian food? Is it fire? Oh bro, hampir setara sama nasi Padang. Ada nasi kandar. Nasi kandar bro. Nasi kandar apa tuh? Enak banget. Hampir setara sama nasi Padang. Kuah banjir. Bener gak? Ya, bener. Banjir bang. Ya. Apaan tuh? Kuah banjir. Ada kayak nasi Padangnya gitu, banyak gulainya, nasinya disiram sama banyak gulai gitu. Bro, enak banget. Lo harus coba sih. Enak banget sih kalau udah pernah kesana. Tapi mungkin yang ada di Indonesia nggak bakal seenak di Malaysia. Oh iya, lebih otentik di sana. Oh yes, sorry. Ada yang komen, bro, Malaysian didn't even use lagi. Apa ya? Penggantinya lagi apa? Batik. Tapi batik dari baby. Tapi batik dari Apple baby. itulah. Batik dari Indonesia kan? Ada batik dari Indonesia, ada batik dari Malaysia. Oke. Emang sama kulturnya. Once lo cari tahu tentang kultur orang lain, pikiran lo pasti bakal kebuka. Jadi apa yang punya kita sebenarnya nggak exclusively punya kita doang. Ternyata kultur lain juga punya hal yang mirip-mirip sama kita. Ibarat Bhinneka Tunggal Ika lah, ibarat. Iya, sama aja bro. Yeah. What's your top 3 countries? Japan, right? 3 countries. Japan. How do you know? Ya karena I feel like that's top 3. Itu I feel like that's top 3. Itu pasti selalu ada Jepang. Iya. Indonesia, Jepang, and Indonesia top 3 country kok Indonesia top 3 country? That's top 3 country? I love Jakarta too much. Apa? I love Jakarta too much. I love Jakarta too much. Ya. Indonesia, Jepang, sama mungkin Italia sih. Italy too? Yeah. Jepang sama Italia kayak negara yang cocok buat lu retired. Nah, that's crazy cause ini I swear to God, yang ini nggak bohong, jawabannya persis sama kayak gue, man. Tapi gue nggak bilang Indonesia. Pak, lu penggantinya Indonesia apa? Penggantinya Indonesia, I would say Swiss. Ya, Swiss. Lu mahal. You used to be like you used to be so like vocal. Bunda baru saja memberikan 10.000. Janah kalau ketemu Jeffrey pertama kali kiss pipi ga? Ya enggak lah Bun, apaan sih? Bunda udah. You used to be vocal about kayak the politics side, kayak terus orang-orang wondering. Yeah. Why are you like more chill now? Like why are you more chill kayak just laid back? Jujur gue lebih ke agak pasrah sih, karena apapun yang kita lakuin bakal susah kalau diubahnya nggak dari dalam. Yeah. Dan kalau misalnya ada yang aktivis sudah masuk ke dalam pemerintahan, udah jadi salah satu itu misalnya, pasti susah buat ngelawan arusnya itu. Misalnya kayak kenapa jadi politik ya? Misalnya kayak ada satu politikus dulu yang jadi gubernur Indonesia, dibantai habis-habisan bro, dipinjarain, dicari kesalahannya terus dipinjarain.
Lu tahu gua ngomongin siapa nggak? Actually don't know. Actually don't know siapa ya chat. Chat boleh sebutin namanya di komen nggak? Kayak gue tahu kalau namanya tapi gue nggak tahu deh. Siapa? Banyak politikus yang jadi itu. Yang jadi gubernur terus Iya banyak. Waktu itu yang lengserin Ahok kan pernah dipenjara Pak Ahok. Gara-gara ditwist kata-katanya pas lagi belusukan ke daerah mana gitu. Iya. Tahan ya. Kok ada yang nyebut nama? Kok ada yang nyebut nama bokap gue? Bokap gue nggak pernah jadi aktivis atau bruh, netizen bruh, come on, masa bokap gue nggak pernah jadi anak gubernur. Gila. What's your thoughts on koruptor? Nah, objectively though, okay, like. Tapi kan gue jujur aja. Kalau orang ditanya kayak, ya tapi gue kan mesti, that's still my dad, you know. I still gotta love him and respect him. Gitu. Is what he did wrong? Ya mungkin, wrong. Tapi kayak that's my dad though, gitu kan. So what's your take on like koruptor lagi banyak kan nih menteri-menteri gitu-gitu? Aku mati sih. Hukum. My dad not Baru saja memberikan 10.000. Ayo undang Nihol ke rumah kita Jana. Let's go. Go. Bunda baru saja memberikan 10.000. Ajak Bunda dong Yan. Bunda mau banget peluk Mas Jeffrey. Tapi lo tahu Bunda gue nggak? Bunda. You seen the clips with me? Bro. Kan baru lu post kan kemarin? Yeah, that's my mom and shit. So enggak gue. Salam ya. Salam, dia pasti nanti bangga nih udah ada progres kayak gini. Kalau udah ini. Tapi waktu SMA gue pernah didebatin itu. Masa gue di tim debat, gue disuruh ngedebatin koruptor harus dihukum mati kan. Terus di detik itu tuh gue agak kayak I'm not killing my dad, bro. What you mean? My dad not dying. Kalah deh lombanya. Gue debatnya agak mager-mageran gitu kan. Iya. Tapi ya Kenapa sih bakal bias juga? Tapi it's okay. Iya kan. Okay. That's the dad. Tapi ya don't corrupt, Cak. Don't corrupt. Gue tadinya tuh hukum kan. Gue kuliah hukum terus gue sadar. Awalnya gue mikir hukum itu profesi yang dimana kalau pinter bisa kaya. Sedangkan gue mikir, nah, that's not the case. It's like yang ada duit yang menang. Dan koneksi. Iya, dan koneksi dan kayak yang mau break the rules, they're gonna win. Yeah, you don't need to be you don't need to be smart. You don't need to be smart. Makanya nanti kalau gue lulus gue mau jadi ini. Tapi gue HB baru saja memberikan 25.000. Apa? Ngitapmu. Apa men? Biasa? Oh biasa. Okay, sorry. The wifey. Wifey comes first. Ini lu callan sama dia? Iya, lagi setiap hari call. Karena kan LDR. Lagi cinta-cintanya ya. Dan akan selalu cinta-cintanya. Nah, I'm not gonna lie, that's kinda itu agak gimana safe. Gitu. Tapi kebiasaan film romance. Menurut lu bakal jadi suami takut istri nggak? Ya, jujur udah. Nah, coba nih pendapat lu kalau suami takut istri tandanya bodoh. Enggak dong gitu yo, this boy framing me. Coba lu jelasin dulu. Gini. Suami takut istri sama suami menghargai istri itu beda kan. Kalau suami takut istri nih misalnya lo nih jam 10 lo nanti mau main bola sama Hakim. Abis itu cewek lu bilang nggak boleh. Lu bakal tetap cabut atau enggak? Gue tanya alasannya kenapa. Alasannya ya aku mau teleponan sama kamu. She wouldn't say no. Yeah, I hypothetically. Kenapa sih? She would give me a reason katanya. Let's Dan biasanya masuk akal. Tapi kalau misalnya ini hypothetically ya sayang. Hypothetically. Misalkan aja. Kalau misalkan dilarang dan mungkin dia lagi butuh gua atau apa, gua nggak bakal pergi.
Gue You, bakal nurut sih. lu kan nurut. Gue nurut. I don't know about Yeah, that. bro. I'm not about that life anymore. But it's like, but I feel like as a man, lu harus kayak you gotta prioritize yourself first. Karena once you prioritize yourself, Oh. everything falls in line. Kalau udah punya istri atau seseorang yang lu punya tanggung jawab, lu harus prioritize orang itu juga. Friends is not my priority anymore. So it's the wife over si baju putih. Ada yang komen gitu, Iyalah. Ya iyalah. No offense Bang Hakim. Syasa Bang Hakim. Omongan lu berubah nih jadinya habis bilang kayak gini berubah. Berubah apaan sih? Enggak berubah. Apaan? Masih tetap. Tapi lu gak bakal nurut. Gua misalnya gini, let's change the case. Lu kita mau hangout nih nanti jam 11. Yeah. Abis itu cewek lu nggak bolehin karena cewek lu nggak suka sama gue misalnya. Tapi we're friends gitu. We're friends. Yeah. Would you still go? No. Nah, that's crazy though. That's crazy karena kan lu nggak ngapa-ngapain. Pas gue yakin sama gut feeling my partner sih. Jadi ya gue nurut sama istri. This boy too in love. He too in love. Berapa Ini sayang bulan banget. pacarannya nih? Udah berapa Ini bulan? kesayangan, ini terlalu kesayang anjing, chat. Ini I hope y'all work out, man. You in love. You in love, huh? I love, bro. Yeah, you in love. So what do you love about this girl? Like, what about her? Kayak what makes her different from like the past and shit? Aduh, apa ya? Kalau ditanya langsung gini, gue jadi ngeblank lagi. Love language lo apa? That's kind of gay for me to ask. Yeah, that's Quality time. Quality time. And physical touch. Mungkin karena LDR makanya jadi physical touch. Tapi gue selalu pegangan tangan sama dia. Quality time lo apa? Maksudnya kayak what's your go-to? Nonton film. You love watching movies, huh? Iya. Nonton film. Lu apa quality time nih? Lu apa love language-nya? Nonton film. nonton film type shit. Okay. Nah, I'm liking that. I like eating, right? So I'm gonna go take her to some food, you know, atau dia winglock aja lah, winglock 100.000 tuh udah kenyang. And then take her back to the crib, watch a movie and shit. Watch a movie type shit, yeah. Type shit. What's your lu suka restoran apa di Indonesia? Pagi sore sama Sushi Hero. That's tough. Yo, me and him, I'm telling you. Sama banget. Sama banget. Bro, I'm telling y'all, chat. Jawabannya Best ayam pop ada di ayam pagi sore. Enggak, itu ayam pop itu yang sausnya yang di pagi sore itu apa isinya ya? Anjing enak banget anjing. Iya, gue juga tahu yang warna oranye kan. Iya, itu pengen gua semua. Bro, that shit so good. Itu enak banget. Asli. That's fire. Kalau Bang Hakim apa? Ya. Apa? Go to restaurant. Ini pecel lele. Enak. That shit fire. Fire, bro. That shit fire. I'm broke, bro. I'm broke. Nah, it's cool. We broke too. Nah, I'm broke. Nah, you good, man. You good. What? Nah, but pecel lele enak banget anjing. Iya. Sambal terasinya enak banget. Sambal terasi itu enak banget. Biasanya kalau gue mau pecel lele ke US itu jadi makanan mahal, bro. Enak banget. Gue mager makan pecel lele tuh biasanya kayak tangannya itu tuh bau terasi-terasinya gitu loh. Agak susah hilangnya. Jadi kayak kurang aja. Asli. Iya. Yeah. Kayaknya gue harus cabut nih main game. Nah, it's cool. Yo, W Jeffrey in the chat. Maybe we could link up. Hey, bro. Can we actually link up though? Like when you're free aja and shit.
Ayo dong. Ya udah nanti itu Sambil olahraga mau nggak lo? sambil olahraga gas. We Oke. should do that. Yeah, we should do that. We could do Boxing atau MMA bareng ya? yeah, boxing. Sigma Jarwo baru biar saja memberikan 10.000 berapa biar lu BRP biar lu gak nahan sikap asli lu. dari tadi ini gua chat. Yo, big bro, twin, shit like that. Thank you. Yo, Twin. thank you for answering me and shit like Iya, that. bro. We gotta keep in touch Bang Hakim. Tadi bercanda doang ya. Thank you Bang Hakim juga ya. Ucapin Aman. Say thank you. Thank you Bang Hakim, Bang Jeffrey. Ya, bro. You have a good night. Thank you, man. Bye bye. Thank you. Yeah. Yes! Care about no he say, she say. Why that goofy put me in a song? I can't wait till I catch little D thing. I let that he sing, now he in the song. Yo, W Jeffrey in the chat, man. Yo, W Jeffrey for real. How I wait with the money, my team pay. If he move a walk, get the packing like Green Bay. Bitches acting, they just wanna meet gang. Off the Migo, she acting a fool. Holy moly, we might need a move. Hit her once, but I won't hit her twice. Missed her once, but I won't miss her twice. Bullets hitting, I'm harder than Mike. Shooting movies, I'm feeling like Spike. I'm talking to being like Ike. Savage street, come see what it's like. I bet he won't leave with his life. If not, I bet he won't sleep for some nights. Smooches so penny, they geeking all night. She get low, watch her shaking like Riri. 42 niggas, gotta act it neat. He put on a show, we aiming at his speedy. More dudes watch us dropping a feed. Niggas bucking, all them niggas needy. Catch them lacking, we gon' do them breezy. Niggas chatting like I don't do what? Every front he get hit in his gut. Keep a knot on my head cause I swear that I'm clutch. Watch her slap on my dick while I hold on her butt like. Y'all see it, man. Y'all fucking see that? Itu gue udah ngomong, anjing gue sering banget ngomong clips kayak yo Jeffrey Nicole this, Jeffrey Nicole that. It's not even about cause he's famous. Kayak gue beneran, I feel like me and him W vibes, man. Me and him W vibes. Shit, yo Jeffrey Nicole, I've been saying ada tweet gue anjing nih, lu lihat nih tweet gue nih. Kasih aja dulu itu. Hah? Nomor lu kasih dulu. Udah gue ya. Jeffrey bilang lu Jeffrey bilang lu seru mau. Nah, y'all see this, bro. Look, ada tweet gue, man. Ada tweet gue tentang ini, chat. Look, bro. Duh, mana nih? From bentar ya. From Monohost. Nih, y'all see this, man. Nih. Luci 4B baru saja memberikan 10.000 TPI Teklumo. Hakim kok kakulitin sih. Jujur guys. And I got the fall back from Jeffrey. Oh my god, Jeffrey fucking Nicole follow me back to on IG and Twitter and TikTok. Oh my god! Y'all see it? Y'all not seeing this shit? Y'all not seeing this shit, bro? Oh my god. Shit, man. Anjing. Niggas chatting like I Got don't do it, what? benar tuh, Every got front he it. get hit in his gut. Kalian lihat tweet gue dulu nih, lihat nih. Watch her slap on my dick while I hold on her butt like he sneak dissing that nigga on bum. Pop out that dog, all he seen was the guns. On sight, I'm a bitch cause I know he gon' run. Go to that shit. How did I do? I feel like my 2023 resolution. Look, chat. My 2023 resolution. Look. I tweeted this. My 2023 resolution. Look. My 2023 resolution is actually to be friends with Jeffrey Nicole, bruh. Manifested this shit, man. Manifested this shit. Ain't no gengsi, ain't no like gue sering reply-replyin tweet dia. I've been saying it to Cody, to Ida. Gue udah ngomong dari bruh, if you know me, gue sering banget ngomong gue bakal temenan sama Jeffrey Nicole. I'll link up with him. Holy shit, man. Anjing banget. Jadi nih. Aduh, thank you. Jadi nih, jadi nih. Thank you. Jadi nih orang nih. Thank you. Amin. Nah, makanya enggak ini and this for y'all to know kayak apa ya? Jangan pernah gengsi aja gitu loh. You think apalagi tadi yang tuh nge-DM gue kayak mau tolong gue mau kerja sama lo gini-gini. Itu W loh, masalahnya kayak
nggak gengsi gitu loh. Ya bisa dibilang nggak tahu malu tapi Bisa dia nyoba. Bisa dibilang Tapi nyoba, bisa dibilang tapi nyoba. desperate as fuck, nggak cina. Tapi ya just trying and yeah man, nggak gengsi aja. And I could tell like if I could vibe with somebody or not. Tadi gimana tadi interview kita gimana tadi? Let's reflect on that shit. Agak ya akhir-akhirnya agak kayak kehabisan topik jujur, tapi kayak I feel like the whole conversation was just hanging out aja nggak sih? Topiknya lu ini terus. Apa? Nggak, lu nanya-nanya ada ide lu tuh ada semua. Iya terus kayak Dia nggak boring anjing sama lu. kalau diajak Blacky main. baru saja memberikan 10.000. Kalau diajak main film bareng Jeffrey mau gak Ya mau? masa nggak mau anjing? Mau lah dapet duit. Gue Ibol pelantikan baru Clipper saja kapan, memberikan abis ini 10.000. bentar. Pelantikan Clipper kapan mau? Pelantikan Clipper abis ini. Enggak, lu mesti tahu juga kalau ini. Rafa Congrats, baru Lord. Thank saja you, man. memberikan 10.000. Thank you, bro. Congrats Molu berhasil love. Thank you. We still got a long way to go. Apa lagi ya? Gue pengen ngomong apa lagi, satu lagi. Tadi sebelumnya gue mau ngomong apaan? Yang interview doang. Ngomong interview. Enggak ada sebelumnya. Gue pengen ngomong apaan sih? Fuck, I forgot, man. The fuck? Shit, gue lupa anjing. Gue juga nggak tahu udah di otak Gue lu pengen anjing. ngomong apaan ya tadi ya? Tadi gue lagi pengen ngebahas apaan sih? Oh yeah, the whole interview was just banyak klip meluncur sih. Damn, I wasn't even about to go live today cause I was sad and shit. Telepon keluarga lu mau kalau lu udah teleponan sama Jeffrey Nicole. Nah, y'all did this. My mom did this. Ya, makanya kalian jangan pernah gengsi aja gitu. Holy shit aja. Gue posting dulu ah. Harus NPD bener dah. Harus NPD kan? Iya. Harus NPD, anak bunda lah. Nanti kita bakal link up. Ya, he wanna box me and shit. Fuck it. You could do whatever you want to me, big bro. Like, yeah. But I swear to God, it's not even about the clout. Dan kayak ya udahlah padanya aja sama dia. Itu walaupun yang bokap tadi agak parah sih sebenarnya. Agak rumah sitaan Karena gue tahu dia aktivis. Dia kayak ini banget sama koruptor gitu. Maksud gue ya yes, dan as you should ya, nggak masa koruptor dibenerin. tembak mati. Don't shoot my dad though. Gue lagi minta amnesti dari Pak Prabowo. Gue besok mau bikin video langsung di TikTok pop amnesti dari Prabowo. Free my dad, bro. It's been 8 years. Batman baru saja memberikan 10.000. Thank you. JADIINIHHHPRUUDD 1 BRODIEEEE. Mercy by 2025. Tapi gimana? Tadi nggak bisa bedain Jeffrey yang asli Jir. Tapi just W vibes I feel like that's the most W Jeffrey interview ever. Bisa dibilang. Ada hakimnya, ada yang menurut gue itu semua pas aja yang tadi. I like that. Yeah man, menurut lo Jeffrey it is W vibes? Tadi ada yang nyawer mau apa sih yang umur 30? Yang umur 30 yang mau you should vibe with me itu I know that's you don't you wanna promote yourself, bro. Kenalin. Why you promoting yourself? You who, bro? Baru Wow. saja memberikan 40.000. Proud of you Mongol. From live TikTok aja dan IAR after moved to YTU collabing with Jeffrey. Mike Yo, baru saja memberikan yes. 10.000. I need a Do designer. you still need a designer? Gini, Nice Guy kan tadinya collabnya cuma ada logo ini, belum ada logo Nice Guy. Gue butuh satu signature Nice Guy. Nah, ini next drop tuh hoodie. Thank you Ian by the way for that, man. Next drop btw hoodie. Terus gue pernah ada kayak Bape has camel, Supreme has the box logo, Denim Tears ada flowernya. Gue mau Nice Guy itu ada signaturenya gitu. So if you could come up with this shit, I feel like a heart emoji, heartbroken, Nice Guy gitu-gitu tentang love. The way you take care about the topics of your father is W. I know cause gue gak bakal sosokan, tapi I came from the trenches. Menurut lo gue dari nol gak? Apaan? Iya lan. Gue nonton. Enggak, maksud gue real, gue beli setup, gue nge-stream gak ada dari duit bokap, man. I swear to God. Duit asuransi. Iya. Nah. Kita nggak bakal iya. You not getting your money. Nah, I'm kidding. Ya itu kan banget tuh. You nanti ada. Monas baru saja memberikan 10.000. Nak gak usah streaming lagi nak. Jadi kayak bapak aja nak. Korupsi abis itu lari nak. Ted Lasso baru saja memberikan 10.000.
Proud BN Harris Since Day One JGN lupain GW. Dap ini gue nonton lu dari Riz Academy, Dap ini yang pacaran. Dap ini yang pacaran yang pengen. Yang pacaran lu kalau nggak lu your girl been cheating on you, bruh. Your girl, yeah. Udah putus belum? Udah putus belum? Putus please. Yeah man, I wasn't even about to stream yesterday, anjing. Gila banget anjing. Gue nonton lu dari Riz Academy, udah putus belum? Mama lu mana bang? I need cream, bro. Cream. Enggak, tapi cream tadi parah banget ya, Go. And y'all bisa nih, cream. Enggak, tadi cream yang nyawer apaan sih yang anak koruptor tuh cream. No, I'm not doing this design, bro. I'm not doing this. Apaan sih? I'm not doing this, bro. I like this. Gue pakai nice guy kan pasti ada gini. Gue mikir kayak broken heart design gitu-gitu, beneran. What are those? Nice guy. Ini apa nih? Kacau nih. Ini apaan anjing? Lu para insan, lu nggak jelas banget dah. Lu doxing enggak? Ca. Y'all need to straight up though. Kayak apaan sih? ngejokes sama kayak orang yang udah ngerti aja gitu. Jangan jokes kita dipakai buat ini apaan dah. Lu doxing anjing. Why y'all doxing him, bruh? Like insan stupid, bruh. Insan stupid, bruh. Wah tolol tuh insan dulu. Ini apa nih? Tiba-tiba ke play lagu ini, sumpah. Lu barusan liat nggak? Sumpah. Oh my god. Bun lah, y'all see this? No fake. Look. Duit korupsi what? Look, gue minta duit, Pak. Ya ini gue minta duit karena gue udah lapar, gak ada duit anjing, Pak. Tolong berapapun Pak, jangan lapar. No fake in this shit. Pendengar baru saja memberikan 10.000. Taruh muka lu atau daus aja mau besoknya. I don't want my face. Ini bukan merch. This a brand. This ain't no merch, bruh. Lu nggak sekrisi apa gitu kan, nggak punya uang ya. Bianca baru saja memberikan 10.000. Gue akuin lu keren Simo. Keep up the good work. Thank you. Dan oh ya, ini another thing I realized, especially dan gua maksudnya gue masih ucung iprit lah bisa dibilang. Kalau di bahasa bunda gue iprit kecil lah, masih kecil. Jadi di hidup ini tuh chat, you can get whatever you want, cuman satu hal doang. Jadi lu mesti all in aja anjing. No, not end anjing. Mesti satu hal doang. Jadi kayak this shit, you know yang kalian lihat mungkin ini kayak gue nge-stream 2 jam, tapi yang kalian gak lihat tuh kayak teman-teman gue udah gak mau main sama gue, apapun dikontenin. My family wanna end me, bruh. Like my family wanna kita jangan kenal lagi ya. On some shit like that, bruh. On some shit jangan kenal lagi ya, bro. Ini awal. Ya masa gue jangan kenal lagi. Kenapa? Ini bisa nih. Jadi kenalan lagi nih. Bisa langsung mau kenalan dia. Langsung mau kenalan lagi bisa nih. Jangan jadi Dapin sebenarnya juga udah muak mau. Enggak, gue enggak pernah muak. Gue dulu ingat lihat lu di TikTok pakai speaker di mall. Yeah. You can get whatever dan juga kayak ini nggak end kok, buat yang alasan kayak bro, I really made this shit work with a phone, bro. No chair, bro. A phone ya udah ini jujur ini juga dibeliin. Ini di gua ngutang. Tapi kayak a phone and a speaker gitu loh. Gua nggak mikirin habis itu band. Beli pakai tiket time zone. Apaan ini? Enggak, belum gue redeem, itu masih ada tiketnya. Itu bisa gue jadiin. Oh iya. Enggak kan ada expired tuh mau. Iya makanya ada iya udah setahun belum ya? Belum lah ya. Belum. Mau menurut lo day one viewers yang nonton dari mana? Also you me back then kedepannya mau ngajak collab orang lain gak mau? Gue tuh ya chat collab tuh kayak Ajis gara gue aneh banget, gue nggak bisa jelasin, gue nggak mentingin angka jujur aja. Gue nonton orang, gue kayak lucu nih kalau meni orang itu bisa kayak Pak Ik or some Bandung, yang si Bandung si Kumis atau Bang Jeffrey. Mungkin jujur next collab-nya gue mau siapa? Timothy Ronald. Gue bakal call out. Gue bakal videoin dia. Nah, Timothy Ronald collab please. Iya lu bisa beli keluarga gue. Iya. Jujur aja gini. Next Jeffrey lah. Iya Jeffrey dulu and then we got Timothy Ronald. Itu menurut gue bakal seru sih. I feel like I can get another side of Timothy Ronald yang kalian lihat kan selama ini sombong. I feel like I can joke around with him and shit like that. Ya man, that's the vision. Abis itu ada juga 3 hari. Ini cerita bukan buat mau ini ya. Maksudnya kayak gue sama broke nigga ya.
Jeffrey, sorry gue ngomong N-word. Udah ada 3 orang ngechatin gue tuh kayak mau like kalau lu mau buka apa clothing brandnya, ya udah kesini gue yang modalin atau ini, sumpah. Atau bukan, atau kopi, yang gerobak kopi, gue bilang mau gue dengerin lu pengen bikin gerobak kopi, ayo mau gue yang modalin aja, gini nanti kita bagi saham aja. Atau bahkan ada lagi mau bikin CV nice guy, yuk mau pemegang sahamnya cuman gue sama lu gitu, gue modalin semuanya. I swear to God, chat. And gue ketemu Iben kemarin, but I'm not even saying this to flex though, like tuh kayak Iben misalnya, Iben terkenal banget tapi jujur aja ya, I don't feel like me and him will vibe like a W stream like that, you know? What else? Ya gitulah, that's the nge-MC kemarin gue, pengalaman gue nge-MC. MDMD baru saja memberikan 10.000. Ceritain tanggapan keluarga Lumo pas awal. Pas awal-awal, mereka justru nggak peduli. Pas awal-awal tuh everybody said I was gonna fail. Kayak ngapain sih lo gini-gini. Habis itu sekarang mereka bilang gue sombong atau terlalu all in, terlalu ya nggak punya moral, nggak punya God, nggak punya Tuhan, nggak punya jiwa, nggak punya moral, nggak punya karakter. Jadi hidupnya ini Tuhannya nih kamera, kata mereka gitu. Ya udah lihat aja bentar lagi. Dan gua nggak tahu apa yang gue lakuin benar atau nggak salah, Mbak. Lu nge-MC di bengkel ya? MC di bengkel gimana? Jujur agak so asik. Gue ngerasa gue so asik banget, tapi dia mabuk lagi. Gue butuh testimoni dari satu kalian. Lu tau nggak cerita nih? Gue bengkel, gue saking malunya chat ya. Gue malu tuh bukan karena gue on stream depan orang-orang. Gue malu karena gue tahu suara gue jelek banget anjing di mikrofon. Bayangin, Mama call. Lu bayangin denger ini di bengkel. Lu bayangin lagi di tempat dugem denger gini, Mama call. Yeah, everybody turn the fuck up, man. So asik gak? So asik banget kan? Mama call. Ya kan, so asik banget kan? Terus ini real. Ceritanya gini. Ada Iqbal, jadi gua ajak Iqbal sana. Pas nih 2 jam nih, pas 2 jam gue turun, gue lari ke mobil anjing. Gue lari ke mobil, gue duduk, gue pulang, gue mabok anjing. Gue mabok, men. Gue mati, gue tahu diri gue bakal mati. Lu lihat nih. Lu lihat videonya. Where's the video, bro? Bentar. Lu lihat videonya nih. Video gue muntah di mobilnya Iqbal, men. Lah ada Iqbal. Ada Iqbal, lu nggak lihat? Enggak. Nggak sadar lu. Ada Iqbal kemarin. Mati parah, Pak, gua, Pak. Mati parah. Pak, tuh. Enggak. Apaan sih? Gua emang ya udah mah kenapa sih kalau ngejamet dikit mati parah, Pak? Oke, Pak. Mati parah, Pak, gua, Pak. Nih. Mati parah, chat. Dan gue minum. Nih gue kirim ke Discord. Gue mati parah. Gue bangun itu gue muntah di sini, muntah di ubin gue, dan gue tiduran di ubin. Gue tidur di ubin di muntah gue anjing. Mati pak, kacamata gue nggak tahu di mana. Ternyata ketinggalan di mobil Iqbal. Dan gue cuci mobil yang diangkat. Gue di dalam mobil. Dia nyuci mobil, gue di dalam mobil. Gue nggak mau turun. Gue nggak bisa turun. Gue tahu diri gue bakal mati anjing. Ya sih, I'm gonna send the video on Discord, bro. Gue kira lu nggak bisa mabuk anjing. Ya itu udah parah banget. Gue minum banyak banget anjing, Pak. Nah, udah mulai bekasinya biar nanti ya kan. Ya nggak, nggak apa-apa. Ya gimana? Oh iya, kita ada yang giveaway ini buat malam ini aja. Yo, Cak. Ini kayak kalian yang nonton, gue mau giveaway ini satu, tapi apa ya? Kalian mesti gue ngapain ya? Masa milih komen nih? Nice gang, 1 of 1 nih. Nice gang tulisannya nih. Nice gang, ya mesti kebalik-balik. Nice gang, 1 of 1. I want to give this away to one of you. Oh, nanti aja yang beli hoodie ya. Salah satu dapat ini. Random tapi. Iya. Random. Dan yang beli hoodie gue nanti dah. Gue udah mikirin marketingnya gitu-gitu. So yeah. Gue mau keep it. Fehano said keep it, bro. Saping baru saja memberikan 10.000. KPN Irl di warung Ses Elegemo. Bakal soon. Oh, gue bakal live di warungnya Iben kayaknya. Nih chat. Sambal bakar. Nih chat. Jangan ngeludahin mobil gue juga, mau tahu pepak mulai. Gue udah kayak udah nggak, gue
gue bisa desain nih, kasih hoodie-nya aja satu. Iya, I got you. Enggak, I got it for real. Gue ada video Dapin nyembat toilet mau. Tapi kemarin gimana? Nice Gang katanya ada yang ciuman. Ada cewek-cewek, chat. Gue semakin chat. Ada cewek-cewek emblain-emblain gitu nggak sih di depan situ? Ya nggak sih kemarin? Banyak anjing yang ciuman. Enggak, di Nice Gang ada yang ciuman. Reki ciuman nggak sih? Iya, Reki ciuman. Reki ciuman. Ciuman dia. Asli? Iya. Cewek cakep nggak? Enggak, tapi gue nggak lihat.